Ini dia Toyota GR-R86, ringan, lincah, penuh adrenalin. Desain sporty aerodinamis, lampu LED tajam, grill agresif, mesin boxer responsif, torsi instan, putaran naik cepat, cockpit driver fokus, interior nyaman, modern, fitur hiburan lengkap, handling akurat, setiap tikungan terasa hidup, teknologi keselamatan canggih selalu siaga, efisiensi optimal, fun tanpa kompromi. Toyota GR86 nyatu sama jalan.